y a 20 000 ans. Pas d'enfants. Bon, et là, ce sont les photos. Puis j'ai aussi leur expliquer. Bon, et puis il va bande dessinée sur le conto. Et j'en ai amené deux. Bon, quelques livres, dont un écrit par un enfant soldat congolais. Choco. Bon, ce sera pour les Actuellement, on est en train de choisir ça et d'avoir une occasion pour le former. Elle s'appelle Mediasport, et c'est le co-éditeur Nein, das war ein Krieg. Das war ein Krieg. Das war ein Krieg. Wo andere Freiheitsliebe haben. Ne? Das war die DDR immer gut unterstützt. Der Osten überhaupt. Ja, das war ja nicht so. Dann sag deinen ganzen Namen. Wie heißt du? Patrick Liao. Quand il y avait même des dansen an den Tagen, Gazabo und Lungen.
Dans le 60. Alors ils ont créé ça. Ici. Ça s'appelle le Mumba. Mais si on comprend les solutions, moi je cherche tout, pas seulement. Il y a quelqu'un qui a acheté. C'est un alors. Évidemment, tu prends ta voiture. Non, mon frère, je ne peux pas acheter. Ja, toll. Man sieht, ob jemand im Raum steht. Und gibt es das noch? Ja, das habe ich im Internet. Ach, tatsächlich. Wie bei eBay. Ach so. C'est très difficile. Oui, mais la décision des Belges et des Français qui ont continué. Le rôle n'est jamais défini. L'espionnage, c'est caché. Elle ne va jamais dire son rôle. Non, elle a un rôle officiel, même s'il fait l'espionnage. de la section politique. Et sécurité de l'État. Ça, c'est un truc d'État, il ne va pas dire. Dis, comment tu t'appelles, toi? Hein? Dis-moi ton nom. Oh, dis, toi, tu fais la concurrence maintenant. La concurrence, c'est bien. C'est un peu ça. Je dis que dans la crise congolaise, on fait dire à la victoire, la pire peut être lancée à tout le monde, mais surtout aux Congolais. Parce que les Congolais sont responsables de leur État. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui ne sont pas au pouvoir, tous, nous sommes responsables. Et on dit toujours,
Es kann sein, dass einmal, ich glaube, im August war ich nicht da. Es kann sein, dass ich da. Als ich das gelesen hatte, der Chefin, was ich da sagte, da hatte ich gar nicht in Berlin, dass ich so weit hin war. Das war hier Reinhardtstraße, Reginhardtstraße, Reinhardtstraße, oder Nikolausche Straße war das. In der Nähe von Friedrichstraße. Ja, genau. Also da geht Genau. über. Ich weiß. Ganz so marokkanische Stunde war das dann. Ja, weiß auch nicht. Aber die haben tolle Küche. Also es war auch vor allem von den Noten. Ich habe nichts Ich werde mir wirklich Mühe geben, dass ich das noch schön schaffe. Und genau, was ich gestern auch gleich bei Jamaica gegessen absolut. Es wird eingeladen, Folge. Dankt man sich für die Einladung. Wenn man die Menükarte hat, guckt man auf, guckt sich die genau an und sagt, okay, das ist das, was ich Vegetarier. Dann fängt man an oder schickt man an. Bei der Begrüßung war das ganz in seiner Hand sehen. Sonst nicht raus. Dann draußen, dann ist jeder mit der Hand. So. Kann er nicht schlecht haben. Aber wenn du zu dem hingefahren bist, musst du nicht jeder fahren, bei ihm mal kann man nicht von Orden geben und er kann dann auch nicht raus können und so, ja. Ich habe auch ja keine Lust, da Urlaub zu machen mit solchen. Nicht mehr. Ganz so bleiben. Und ist das jetzt für privat? Ist Hochzeitsfotograf. Wie sagt man, schöner Rücken kann auch entzünden. Ja. Angenehm. Ja, wir drehen mal da voll Rücken zu. Das tut mir leid. Finde ich wirklich gut. Das tut mir leid. Ja, dass Sie das jetzt so gut finden, das komme ich nicht an. Da können Sie sich sonst mit den Herren nicht unterhalten. Ja, etwas schlechter. Wieso? Ja, ein bisschen schon, ja. Ja, ein bisschen schon, ist schon viel. Ich wusste, aber eigentlich kannst du das meiste Geld verdienen. Ja, klar. Naja, weißt du, die andere Basis ist wahrscheinlich die russische Community, die drumherum gewohnt hat, die regelmäßig gekommen ist, was ich einmal die Woche und so. Die aber gesagt haben, wir fahren jetzt zum Abendessen nach Salem raus. Genau. Ich kann mich erinnern, Das kennst du dann irgendwo. Ja. Er hat gesagt, wir haben Kinder der Bank lebt. Frau, was damit tun? In der Stadt jetzt.
Das Migrationswerkzeuge ist auch sind die klasse. Ja, gestern wir saßen nebeneinander und mussten dauernd trinken, wenn die Musik so laut war. Und mussten richtig schreien. Und dann hast du haben das niemand vorher gesagt. Das hat und nachdem die dann weg waren, also ist es langsam angestiegen, irgendwann war es wieder. Also es ist, naja, aber das Witzige an der Geschichte ist, naja, dieser Typ, der finanziert das und der finanziert auch noch viel mehr, deshalb gebe ich immer so viele Leute zusammen, weil ich das schön fand, dass das Das ist ja schon die Sichtweise. Wenn man die Sichtweise ändert, dann kann das immer noch schon. Comment ça va? Ça va. Conseiller, ça va? Oui, on est là à pied d'œuvre. Merci. Ok. Yeah, wonderful. My husband? Yes, Miss. Very good. Hello. Yeah. Should we walk inside so and the lady Lumumba is with you or is coming or? No, the last meeting she did, she had an inconvenience and she called me this morning that she will not be able to be with us, but anyway. Is she otherwise it's on? Yeah, I would say I place you at a good table. So, beim kleinen. Das ist die Botschafterin der Republik Kongo. Der kleinen Avancé. Ok, ok, enchanté. Ok, mon époux, M. Kamanga. Oui, bonjour. Ah, on m'a donné ça. Oui, mais j'ai mis ça avec une autre. Ok, ça va, merci. D'accord. Ça va. Oh, comment ça va? Ça va? Bien arrivé, bien installé? Ok.
va. Ok. Ça va. On est en plein dedans, sans le vouloir. Ah. Bonjour, tu as disparu là. Comment ça va? Les enfants vont bien. Bonjour. Alors il a regardé ça dans l'internet, il a eu ça et alors il a payé, il a pris ça. I think it's possible when people can talk together and have a good understanding. So I will give you my business card. So we will be in touch and see when we can sit and talk about that. Okay? Yes, I stay in Berlin. You too, I think. Okay. So, yes. Ziege und der Schwein. Ja, ja. Kann man. Aber Fisch gibt es auch. Ich hoffe, dass ich, wenn ich wiederkomme, aufgegessen habe. Ja, das ist Dimanche du 17 janvier 2010 à Berlin, saluer toute la communauté allemande, amis du Congo, ici présente dans cette belle salle, et saluer aussi mes compatriotes qui sont venus de très loin pour se joindre à nous en ce jour du 17 janvier, à l'occasion de l'anniversaire, 40e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, et aussi du 9e anniversaire de Laurent Désiré Kabila. Ja, liebe Freunde Kongos, liebe Landsleute, zu diesem Anlass, beziehungsweise zum 49. Todesjahr von Patrice Emery Lumumba und zum 9. Todesjahr von Laurent Désiré Kabila in diesem
wunderschönen Saal begrüßen. Und für diejenigen, die nicht wissen, wer Lumumba ist, wer Lumumba war, was dieser Tag des 17. Januar für die Kongolesen seit 1961 bedeutet, so an diesem Tag vor 49 Jahren wurde die Nachricht über die Ermordung Lumumba weltweit bekannt. Und einmalig in der Geschichte fand in allen großen Staaten der Welt, von Australien über Japan, Südkorea, sozialistische Länder, lateinamerikanische Länder, in Amerika, Kanada, in Deutschland, hier Bonn, Leipzig, West-Berlin, Demonstrationen. Aber Lumumba war nicht alleine. Er wurde zusammen mit Polo, einem Senator seiner Partei, und Okito, der Präsident des Senats, ermordet. Über die Umstände wollen wir nicht darüber reden, wir wollen einfach zur Erinnerung an diesen traurigen Tag und einen gemütlichen Mittag und Nachmittag uns gönnen. Bon. Voilà pour mes compatriotes qui sont venus des pays non germanophones. En quelques mots, donc cette date de 17 janvier, depuis 1961, on la commémore au Congo, mais en 1961, il y a eu un phénomène unique au monde lorsque la nouvelle de la mort de Lumumba fut rendue publique. Dans toutes les grandes villes du monde, de l'Australie au Japon, en passant par la Corée du Sud, les pays socialistes, les pays occidentaux, en Amérique latine, en Amérique du Nord, ici en Allemagne, de l'ouest à l'est, comme Bonn, Berlin-Ouest, Leipzig, Berlin-Est, il y a eu des manifestations et des démonstrations. Et on ne pense pas seulement à Lumumba, mais aussi à ses deux compagnons de fortune, qui étaient M. Polo, sénateur de son parti politique, et M. Okito, qui était le président du Sénat. Bon, on ne veut pas entrer dans les détails funèbres pour ne pas nous empoisonner l'après-midi que nous souhaitons tous agréables. Alors, comme je venais de le dire, nous sommes donc un 17 janvier et en ce jour, nous profitons de cette occasion pour parler de la République démocratique du Congo. Nous profitons de ces jours pour avoir des échanges entre nous tous sur la culture de la République démocratique du Congo, sur les potentialités de la République démocratique du Congo, sur la politique actuelle en République démocratique du Congo. Donc nous sommes ici tous, il n'y aura pas de grands discours, nous devons nous parler entre nous afin d'avoir des échanges qui puissent nous permettre, nous, Congolais, d'avancer et d'aider nos frères qui sont restés au Congo pour le développement de notre pays. Alors géographiquement, je crois que vous savez où se trouve la République démocratique du Congo. Géographiquement, vous savez que nous avons des espaces verts très très immenses. Nous avons des grands fleuves. Nous avons une population très très active et très dense. Donc nous sommes là. Si vous avez des questions à nous poser, vous avez la possibilité de faire toute cet après-midi. Et pour commencer, nous avons voulu vous faire goûter les plats congolais. Je crois que vous avez déjà commencé à les goûter et vous avez toute l'après-midi pour continuer à goûter ces plats. Il y aura aussi un peu de chansons congolaises sous forme de disques. Vous allez aussi les apprécier. Si vous avez des questions, nous sommes là pour répondre à vos questions, aussi bien sur les politiciens que sur nos données culturelles. Et encore une fois, je vous souhaite un très bon après-midi. Je regrette aussi que la fille Lumumba, qui était invitée, n'a pas pu faire le déplacement. Elle a attrapé une grippe et avec le temps qu'il fait ici, son médecin n'a pas pu l'autoriser à prendre l'avion pour se joindre avec nous ici.
Mais dans tous les cas, vous avez son message de salutation et la prochaine fois, elle ne manquera pas de nous faire la surprise d'être avec nous ici un 17 janvier. Bon après-midi et très bien. Merci. Zuerst muss ich sich entschuldigen und gleichzeitig die Entschuldigung von Frau Juliana Lumumba, die wegen einer Erkältung nicht zu uns und mit uns heute sein konnte. Und sie hatte versprochen, nächstes Mal unter uns zu sein und lässt uns zu grüßen. Frau Botschafterin meint auch, dass diese Gelegenheit sollten wir nutzen, um über Kongo, unter Kongolesen, unter Deutsche und Kongolese, über das Land, über die Wirtschaft, über die jetzige politische Entwicklungen und wenn es geht, versuchen Netzwerke, weil wir sind hier Menschen aus verschiedenen Horizonten, mit verschiedenen Berufserfahrungen und das kann man, diese Erfahrungen konnte man damit Netzwerke für Kongo aufbauen. Und für Frau Botschafterin war so Bescheid, dass sie sich selbst nicht vorgestellt hatte. Et voilà, Madame l'ambassadeur est tellement réservée qu'elle n'a pas voulu se présenter. Ah. Non, mais j'avais vu que lui, il l'avait fait au début. Oui, sie meinte, vielleicht hat c'est le problème de langue, lui, il a parlé, je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait dit. Vous le faites vous-même? Non? Non, mais on ne se présente jamais soi-même. Vielleicht, das ist ein gutes Stichwort, wir haben ja hier mit der Botschafterin eine Frau, die auch für afrikanische Verhältnisse ein großes Standing hat, also auch politisch ganz lange aktiv ist und auch für die Frauensache in Afrika eine Menge getan hat. Und ich sag mal, vielleicht möchte sie ein bisschen was erzählen, was sie so bisher so hinter sich gebracht, aber auch was möchte sie in der Zeit, wo sie hier in Deutschland ist, erreichen. Il dit que voilà, vous représentez ce genre de femme africaine qui fait la fierté, disons c'est grosso modo, de l'Afrique, et que avec votre nomination, votre présence ici à Berlin, en Allemagne, quel comptez-vous faire, comment comptez-vous vous engager non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique aussi? Alors je croyais qu'on allait avoir une journée vraiment culturelle, mais là, M. Michael me pousse à parler un peu politique. Ben, on va quand même essayer de parler politique aujourd'hui. Alors, bon, ce que je voulais dire, c'est que dans des pareilles circonstances, nous essayons d'abord de parler de la philosophie de ceux qui nous ont précédés. C'est pour ça qu'on s'est réunis pour voir Lumumba, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme philosophie de vie. Kabila, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme philosophie de vie. Et généralement, c'est après la disparition des grands hommes qu'on essaye de comprendre ce qu'ils nous disaient, qu'est-ce qu'ils ont écrit, quelle était leur conduite dans la vie, pour nous permettre, nous, de faire un pas en avant pour l'histoire de nos pays. Son Excellence, permettez-moi que je vous présente. Muss das jetzt in Deutsch? Ja, ich habe Sie erlaubnis gebeten, Sie vorzustellen. Sie heißt Clementine Chakembo Kamanga, Berufsdiplomatin, Diplompsychologin und sie hat ein paar Veröffentlichungen hinter sich und lehrt auch in der Hochschule für internationale Beziehungen in Kinshasa. Sie ist verheiratet mit Herrn Kamanga. Monsieur, pouvez-vous vous mettre debout? Ja, sie ist bevollmächtigte Botschafterin der Demokratischen Republik Kongo in Berlin, in Deutschland und zwar seit mehr als 20 Jahren hat Kongo keine Botschaft in Deutschland gehabt.
Sie hatte gesagt, okay, sie hätte gedacht, dass wir über Kultur reden werden, aber Micha zwingt ihn, über Politik zu reden. Und wie gesagt, wie es in jeder Gesellschaft geht, hier im Kongo, wir versuchen, die Lumumbas Philosophie zur Stadtbildung, die Lumumbas Philosophie zur Wirtschaft, die Lumumbas Philosophie in Internatsbeziehungen, genauso die Vorstellung von Laurent Desiré Kabila, weiter zu entwickeln und neue Wege für das Land Kongo zu entwickeln. Und wie Sie es wissen, wir wollen nicht, und bin froh, dass die Frau Botschafterin nicht über die traurige Seite, die man über Kongo kennt, aber jeder ist sich bewusst, dass in Kongo, in diesem Augenblick, es gibt Leute, die lachen, es gibt Kinder, die spielen, es gibt Leute, die weinen, die traurig sind, es regnet irgendwo, die Sonne scheint irgendwo. So, wir werden versuchen, einfach positiv uns anzustellen, weil nur wer positiv denkt und sich anstellt, kann Fortschritte machen. Bon, je viens de dire que cela m'a fait plaisir que son Excellence n'ait pas parlé de la guerre au Congo. Disons du côté triste de notre pays. Bon, comme partout au monde. Bon, j'ai dit que voilà, je suis satisfait que son Excellence n'ait pas parlé du côté triste de l'histoire de notre pays actuellement, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes réunis ici. Il y a des gens qui rient au Congo, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui pleurent. Il pleut quelque part au Congo, il y a quelque part le soleil qui brille. Donc, nous allons nous concentrer sur les aspects positifs parce que ce n'est que quand on pense positif et qu'on peut agir positivement pour faire évoluer les choses dans la bonne direction. So, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir werden vielleicht nochmal in einer Stunde später, nochmal oder in 1,5 Stunden nochmal einen zweiten Block machen. Wer Fragen hat, wer mal mit der Botschafterin reden möchte, sie sitzt hier vorne. Wir können auch, die Botschaft wird jetzt im Februar nach Berlin gänzlich umziehen, von Bonn. Und dann werden wir sie regelmäßig hier haben. Jetzt schon, sie ist ordentlich bemüht, das alles in Ordnung zu bringen, das Haus in Ordnung zu halten. Und dann sind sie ansprechbar. Also ich würde sagen, in einer Viertelstunde wieder später. Und jetzt übersetzt Josh das nochmal ganz kurz. C'est le premier volet du programme. Son Excellence va prendre place ici devant et toute personne qui aimerait prendre contact avec lui peut bien se déplacer et venir la voir. Bon, à titre informatif, bon, il y a dans la chambre à côté quelques objets du Congo, et une statue de Lumumba, une photo de Lumumba et une projection des images. Bon, par groupe, les gens peuvent aller dans la salle où ils me trouveront pour que je leur donne des explications. Et je commence pour vous expliquer, pour les gens qui parlent français, vous allez trouver une statue, un buste original de Lumumba qu'un artiste, un sculpteur allemand, a mis exclusivement aujourd'hui à notre disposition. Bon, il y a une photo de Lumumba qui date du 17 avril 1960. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par petits groupes, les gens peuvent se rendre dans la petite salle, là où nous les trouverons, puis je vais essayer de les expliquer. Okay, ich habe gesagt, im Nebenraum sind einige Sachen vorgestellt über Lumumba. Es gibt so eine Büste von Lumumba, eine Sonderleih für eine deutsche Bildhauer, der extra
zu diesem Tag aus seiner Sammlung uns zur Verfügung gestellt hat. Und für interessierte Leute in kleinen Gruppen, sie können sich in diesen kleinen Raum gehen und ich werde mich zur Verfügung stellen, wenn sie Fragen haben. Aber sonst ist Frau Botschafterin hier vorne und jede, die mit ihr Kontakt aufnehmen möchte, einfach vorbeikommen. Und wir werden vielleicht in dem zweiten Block mal die Leute von der Botschaft vorstellen. Wer ist ansprechbar für Wirtschaft, für Kultur? Et dans le bloc suivant, elle va présenter ses collaborateurs ainsi que les fonctions qu'ils occupent à l'ambassade. Also wir werden nachher nochmal einen zweiten Block machen. Wir gehen mal ein bisschen rum und stellen die Leute von der Botschaft vor, ihre Mitarbeiter, ihre Mitstreiter und wer für Kultur zuständig ist, für Ökonomie, und wenn jemand Lust und Interesse hat, ist er dann ansprechbar. Ja, merci bien. Okay, merci, merci. Je la connais. Je ne peux pas être ici, mais elle vous a mandaté. Oui, c'est ça. Oui, j'ai entendu parler. Vous avez déjà entendu? Oui. Parce que je sais qu'en avril, c'est la première passation avril février. L'invitation pour venir. C'est ça. Nous sommes ici pour faire l'invitation parce que nous sommes très heureux que le film sera une berlinale spéciale sur le festival international. C'est une chose extraordinaire pour nous. Et nous espérons que comme ça, le film aura une audience disons plus grande que les films que je mettais normalement avec si vous pourriez faire un voyage, j'aimerais bien écrire une invitation. J'attends l'invitation. Je vous laisse c'est la personnelle, c'est pas la professionnelle, mais il y a déjà le courrier de produit. Et on fait ça. Évidemment, vous savez plus. Vous savez déjà tous les. Mais c'est normal d'un film sur mon pays. C'est normal. Très très heureux. Nous espérons d'inviter aussi des musiciens de Kinshasa. On va voir. Ça serait vraiment un très joli festival et un honneur pour notre pays. Merci madame. Vous avez dit que vous voulez réaliser la philosophie de Lumumba dans votre pays. Alors la philosophie de Lumumba, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quelle idée? Le nationalisme, avoir l'amour de son pays, travailler chaque jour pour son pays et non pas pour soi-même, les intérêts du pays. Alors c'est socialiste. C'est pas aimer son pays, c'est pas du socialisme. Cultiver, rendre son pays agréable à tout le monde, aimer son pays, ne pas se réveiller le matin et attendre que l'État fasse quelque chose pour vous. Non, d'accord, c'est plutôt quelque chose de général, c'est pas, voilà. C'est pas une philosophie politique. Non, 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 non.
C'est comme ici en Allemagne. Chaque Allemand a l'amour. Sinon, l'Allemagne ne serait pas comme ça. Il y a des hommes qui travaillent pour rendre compte, garder la nature. Vous avez dit que vous avez beaucoup de herbes vertes. Alors, c'est l'agriculture. On a l'agriculture et on a le côté naturel d'un don de la nature qui a fait que nous avons le soleil pour garder nos espaces, la pluie, vous avez la pluie. Nous avons la pluie toute l'année. Das war Schluss. Da ist er da geblieben. Ja, nicht geblieben. Denn sie konnten nicht mehr wieder zurück. Ja. Und andere Delegationsmitglieder hatten Spielzeug und Klamotten gekauft und die hatten 125 Kilo Bücher gehabt. Und den Flughafen, wir sagten, das ist übergewicht, übergepäck. Wir sagten, ohne meine Bücher, nicht über meine Bücher. Und da hatten belgische Freunde, die gesagt haben, okay, wir schicken die Bücher später. Und er hatte sich selbst ausgebildet und er war ein Mensch, sehr eloquent. Er war in der Lage, eine Situation zu erfassen und passende Worte zu finden. Also dass 1958 zur ersten panafrikanischen Konferenz in Afrika ging in Accra und wurde sofort im Vorstand gebildet. So er angenommen. Und damals die Grundidee war Unabhängigkeit aller Länder Afrikas und Endziel die Bildung einer Vereinigten Staaten Afrikas. Und die Idee passte nicht damals. Bis heute noch passt diese Idee nicht. Und er hatte diese Art von er war nicht kompromissbereit. Ja, und das hat so Psychologen, die schwarzen Politiker befassen, oder in Afrika oder in Amerika, das sind diejenigen, die keinen Hochschulabschluss haben, Autodidakten, sind oft kompromisslos. Wenn man an Marcus Garvey denkt, wenn man an Malcolm X denkt, das sind Leute, die kompromisslos waren. Aber diejenigen, die studiert haben, Hitler hatte auch keine Ausbildung, aber auch kompromisslos. Das ist ein Anwalt, ja. Diejenigen, die studiert haben, versuchen man nach Kompromiss. Man versucht immer zu diskutieren. Ja. Aber bei Leuten wie Lumumba sagte die Unabhängigkeit am 30. Januar 1960. Aber ihr sagt nicht genug Fachleute. Und er sagt, okay, wenn man angekittert ist, sollte man diese Person fragen, ja, warten Sie einmal, weil wir müssen nach den Schlüssen suchen, ich kann an der Seele suchen. Und wenn ein Hammer da ist, sagt nein, man nimmt den Hammer und Kirche zu schlagen. Das heißt, wenn man im Gefängnis, wenn man nicht frei Voilà. Ok, ça va. His daughter, she's 8 months now. All right. So you come to Berlin? I'm here in Berlin. Right now? Yeah, okay. Because I'm also in Berlin. I live here. So, Bye, see you soon. Arapicana Macete. De Belgique. wenn Sie mir schreiben, später
Versprechen noch dazu. Kannst du nicht. Ja, wenn du noch Okay. Yeah. Bonjour. Are you okay? Yeah, well, You are very happy? wonderful. I'm happy. No, never been before. So, should we have a second walk? Let me hit a little bit and then we have the second. Yeah? About you. I would say 15-20 minutes, and we have a second round. Okay. To introduce some of your colleagues, your stuff. Yes. Yeah. Okay. En 2 minutes, oui. Okay. But you have to eat. Did you eat? Yes, I did. Okay. C'est la même photo là. C'est grand, c'est presque toute l'Europe. Flo. Flo. Hier genau das erfahren.
Album. Les roses de L'éco caricature dans le Sénégal en 1903 qui montre original qui montre le Congolais en train de manger le rôti. Et il y a un Congolais qui le barbecue. Ça c'est la fameuse photo. Le monde va pas des Congolais. Ici, la carte postale, c'est une pension qui s'appelle l'Allemagne de l'Est, où les ouvriers partaient en vacances, etc. J'avais eu la carte de l'Internet, 15 €. Bon, ici, ce sont j'ai fait ça avec la guerre en plan de c'est une série. C'était un journaliste, un photographe anglais à Bouille. Il a photographié cette jeune fille, cet enfant qui entrait dans une maison pillée, un magasin pillé. Alors il est parti à la fenêtre et il a photographié elle. L'enfant avait un enfant, soldat, et un boulot. Bon, on est et il va dans la salle, donc on dirait la caméra à torse, elle n'a même pas eu le temps. Ce sont des enfants soldats. The beignet sweet. And what Is flour? Flour. Yeah. it's sweet. Ah, nice to meet you. That's the dialect, the Congolese style. About painters, Chanda painters. At home I have 3 pictures from African painters. Okay. Die Erben der Stammeskizze like this picture. This is einmal from Congo, Lubaki. Lubaki, yes. Yes, it's my country. Okay. And this is, I have a whole 3 pictures from Chinga. Tingi Tingi. In Tanzania. Thank you. Thank you. Enjoy your food. Thanks. Oh, tu me vois tous les jours, non? C'est pas assez? Ok, merci. Ça va? Ouais, allez, hein. Allez, Und das ist mein Wunder, Menschenkind. Ça va, ça se passe bien?
Berlin. Ça va? Ça va très bien. Wieder kann von Anfang, ja, von dem Video kommen. Kannst du CD nehmen? Ich glaube, niemand erlaubt uns das. Aber so kann man. Dauert nicht so lange, du kannst nur so. Das ist schlecht, manchmal Bilder ist klein, manchmal Bilder ist groß. Brauchst nicht. Tatsache, dass wir Bilder haben. Ja.